Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰে সায়েন্সৰ অন্য এটি ক্লাস লৈ আনিছো যেটো হৈছে বায়োলজিৰ এটা টপিকৰ ওপৰত আৰু সেই টপিকটো হৈছে টিস্যু সো টিস্যু টপিকৰ ওপৰত যদি যিকোনো কোৱেশ্চন আহে এই কোৱেশ্চনটো সলভ হৈ যাব আজিৰ এই ভিডিওটোৰ পৰাই কিয়নো এই ভিডিওত মই বহুকিটা কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যত আমি বহুকিটা কনসেপ্টছ ক্লিয়াৰ কৰি যাম ঠিক আছে তো বলক এতিয়া আমাৰ ভিডিওটি বেছি পলম নকৰি স্টাৰ্ট কৰি দিও আৰু নোটছৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছো আপোনালোকে মিনিমাম এটা এমাউন্ট পে কৰি 99 रुपीस এটা পে কৰি ওভাৰঅল এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যিমান নোটছ লাগিব সকলোবোৰ পাই যাব জাস্ট আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিলে হল লিংকটো ডেসক্ৰিপচনতে পাই যাব ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ নোটছ হ'ব কি থাকিব কি নাথাকিব মই সকলো আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছো যদি আপোনালোকে নতুন কোনোবা চেনেলত জয়েন হৈছে এতিয়া তেনেহলে ডিটেইলছৰ কাৰণে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো এবাৰ জয়েন কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া বলক আমি প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো চাও dash types of epithelial tissues forms a lining of lung alveoli so yare correct answer hobo option A squamous epithelium to বহুত thin hoy aru flat hoy jitur karone gases or diffusion to বহুত easy hoy pore aru ei bostutur karone jitu oxygen aru carbon dioxide or exchange hoy hedu possible hoy next which tissue connects muscles to bones here correct answer hobo option B tendon so tendons bur strong fibrous connective tissues hoy jitu neki muscle bones or logot attach kore thik ase aru movement help kore next in dash cartilage is not present so here correct answer hobo option D kidney cartilage to larynx nose ear hokolute thake support or flexibility karone kintu kidney na thake next which tissue connects bone to bone kuntu tissue hobo hetu hobo amar sorry option B ligamente bone to beleg bone or logot connect kore aru amar joints borat stability die next question which epithelial tissue is found in kidney tubules so yare correct answer hobo option C cuboidal epithelium so A2 involve hoy secretion aru absorption on je niki kidney tubules or karone bahut besi suitable hoy next bone is an example of dash tissue yare correct answer hobo option C connective tissue bone to eta hard connective tissue hoy je niki amar body support kore aru logote amar organs bur protect kori rakhe next which type of muscle tissue is voluntary in action correct answer hobo option C skeletal muscle so a muscles bur conscious controller under thake aru body movement help kore next question which tissue is responsible for movement in our body so yare correct answer hobo option C muscular tissue so muscles contract and relax to produce movement next question cells walls of sclerenchyma are thick due to deposition of yare correct answer hobo option A lignin so lignin e jitu cell walls hebor besi strong kori tule ba strengthen kori tule jitu e neki yak thick othoba rigid or supportive kori tule next which of the following tissue helps in tissue repair or kono tissue help kore so here correct answer hobo option A areolar so areolar tissue se jitu spaces hetu fill kore organs burok support kore aru healing aru repair ot help kore next which tissue helps in rapid communication in the body yare correct answer to hobo option C nervous tissue tate neurons thake je neki electrical impulses pur rapidly transmit kore aru eitwe allow kore quick coordination aru response to stimuli guti body next which parts of neuron receives impulses so here correct answer hobo option B dendrite
দেন ৰাইটে ইনকামিং নাৰ্ভ ইম্পালচেছবোৰ ৰিচিভ কৰে বেলেগ নিউৰনছৰ পৰা আৰু সেইটোক চেল বডিলৈকে কেৰি কৰি লৈ যায় নেক্সট the tissue that stores fat কোনটো টিস্যুৱে সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন বি adipose tissue এই টিস্যুৱে ফেট ষ্ট'ৰ কৰে যিটোৱে নেকি এটা এনাৰ্জি ৰিজাৰ্ভ হিচাপে চাৰ্ভ কৰে ইনসুলেশন দিয়ে আৰু ইন্টাৰনাল অৰ্গানছৰ কুশনছ হয় ঠিক আছে নেক্সট which tissue forms the inner lining of blood vessels so here correct answer hobo option C squamous epithelium so মই অথনি কৈছিলো যেটো আপোনাৰ simple squamous epithelium হেইটোৱে এটা thin smooth lining এটা ফৰ্ম কৰে blood vessels or ভিতৰত যেটোৱে নেকি ব্লাডৰ যেটো ফ্লো হয় হেইটো ইজি কৰাত ইজি ফ্লোত মানে হেল্প কৰে আৰু ফ্ৰিকশন টু ৰিডিউস কৰে নেক্সট dash tissue forms the glands কোনটো টিস্যুৱে glands ফৰ্ম কৰে so same নহয় actually বেলেগ হ'ব ওকে এটো হ'ব epithelial tissue ঠিক আছে so যেটো glandular epithelium এটো এটা স্পেশালাইজড ফৰ্ম হয় epithelial tissue যেটোৱে নেকি প্ৰডিউস কৰে লগতে সিক্ৰেট কৰে সাবস্টেন্সেস যেনেকে এনজাইমছ আৰু হৰমোনছবোৰ ঠিক আছে next which plant tissue transports food কোনটো হ'ব হেটো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন বি phloem এ ফুড ট্ৰান্সফাৰ কৰে মেইনলি মেইনলি সুগাৰস যেটো ফটোসিনথেসিসৰ সময়ত প্ৰডিউস হয় ন সেই বস্তুটো ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে লিভছৰ পৰা প্ল্যান্টৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট লৈকে নেক্সট which plant tissue transports water so food to আমি গম পালো phloem এটা water কোনে ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে so water to transport কৰিব xylem water to conduct কৰে আৰু dissolve কৰে minerals বোৰ dissolve কৰে roots or পৰা to the rest of the plant to xylem to কোনটোৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হ'ব water phloem to আপোনাৰ কোনটোৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হ'ব এটা আপোনাৰ ফুডৰ কাৰণে আৰু মনত হ'ব এইটো plant tissues হয় next dash tissue is found below skin and between internal organs so here correct answer hobo option C connective tissue support kore aru bind kore beleg tissues bur aru organs are commonly mane organs aru skinor underod etu poa jay next mane hiotor majot thik ase bhalke imagine kori lobo apnaloke নহলে ba search kori apnaloke sai lobo paribo kenoka dhornor hoy next abo which tissue provides flexibility to plants so here correct answer hobo option B coloncyma so এই cells pur living hoy thik ase aru teolukor unevenly thickened walls thake jiye niki teolukok flexibility die aru mechanical support die jate plant parts pur grow koribo pare next which tissue has dead cells with thick walls correct answer hobo option C sclerenchyma so এই cells বোৰ dead হয় majority আৰু তেওঁলোকৰ thick তাৰ পিছত lignified walls থাকে যি নেকি তেওঁলোকক strength আৰু rigidity দিয়ে next হৈছে outermost layer of human body skin is called কি কোৱা যায় so ইয়াৰ correct answer হ'ব option B epidermis so এইটোৱে আমাৰ স্কিনৰ আউটাৰ প্ৰটেক্টিভ লেয়াৰ হয় যিয়ে নেকি ওয়াটাৰ লস টু প্ৰিভেন্ট কৰি ৰাখে আৰু প্যাথোজেন্সৰ পৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে what is the process of adopting a permanent structure shape and function called correct answer হৈছে option A differentiation to হেতু process যাৰ জৰিয়তে cells বোৰ specialized হৈ structure specialize হৈ পৰে structure আৰু functional ক্ষেত্ৰত next about which type of epithelium is found in the respiratory tract here correct answer hobo option D ciliated so ciliated epithelium lines the respiratory tract and helps in moving mucus and trapped dust particles out of the lungs next question is how many types of muscular tissues are present in the human body so the correct answer is option C tinita
তিনিটা টাইপছবোৰ কি কি এতিয়া আপোনালোকে তো মনত থব লাগিব তো হেইটো হৈছে skeletal এইটো হয় voluntary then আহিব smooth it is involuntary তাৰ পিছত আহিব cardiac it is involuntary and straighted এই বস্তুবোৰ মনত হ'ব next which tissue stores starch in plant ইয়াৰে correct answer হ'ব option B parenchyma so এই cells বোৰে food substances store কৰে যেনেকে starch আৰু metabolic activities ত involve হৈ থাকে next হৈছে apical meristem is found at the apex growing tips of ইয়াৰে correct answer হয় option A stem and roots apical meristem এইটো responsible হয় length increase হোৱাত আৰু growing tipsত ই located হৈ থাকে next হৈছে which tissue is called packing tissue in plants ইয়াৰে correct answer হ'ব option B parenchyma so parenchyma এই tissuesৰ মাজত spacesবোৰ fill কৰে আৰু support provide কৰে next question to sabo stratified squamous epithelium is found in kot পোৱা যায় so এটো পোৱা যায় skinot আৰু এই টিস্যুটোৱে wear and tear পৰা protect কৰি ৰাখে আৰু skinot পোৱা যায় next question to sabo dash is not a type of animal tissue কোনটো এটা animal tissue নহয় তো ইয়াৰে correct answer হ'ব option A meristematic tissue meristematic tissue অকল plants ত পোৱা যায় আৰু plants ৰ growthৰ কাৰণে responsible হয় next in addition to dash phloem is made up of all the following substances so yare correct answer ki hobo hetu hobo option B phloem vessels phloem tat thake apunar sieve tubes companion shells or fibers kintu jitu phloem vessels ya goise etu eta correct component nohoy what is tissue ite tissue hoy ki othore pa tissue koi asu ki hoy to correct answer hoise option D cells which are similar in origin form and function tissue to eta group hoy similar cells or je niki ekeloge kaam kore jate teoloke eta specific function perform koribo pare thik ase next which tissue is present in heart vessels sorry muscles mur sokutu hosage goise moi ki dekhisu heart muscles so heart muscles hot kuntu tissue thake goise to yare correct answer hobo option C cardiac muscle so etu specialized hoy continuous rhythmic contraction or karone aru okol heart ot poa jay hetu monot hobo okol heart ot next dash plant tissue is capable of cell division or karone kuntu tissue capable hoy kuntu e koribo pare so heitue hoise meristem tissue actively divide kore aru plant growth hot help kore next hoise which type of muscle shows striations and is involuntary so mothoni just apnalokok likhiu disilu involuntary hoy striation dekhai to hetu kuntu asile heitue asile amar cardiac muscle so yare striations jeneke skeletal muscle hetu thake aru logote involuntarily function kore next which permanent tissue makes a plant hard and stiff yare correct answer of option B sclerenchyma dead cells thake with thick lignified walls thik ase next which tissue forms glands and secretes substances so yare correct answer kundu hobo hetu hobo option
P. Epithelial tissue. So glandular epithelium heitu secretionor karne specialized hoy aru ie gland form kore jeneke sweat gland, salivary gland aru endocrine gland je neki hormones othoba enzymes release kore. Next question hoise which connective tissue is fluid in nature? Here correct answer hobo option C. Blood. Blood to eta fluid connective tissue hoy with plasma as the matrix. Aru ie blood e ki kore oxygen, nutrients, hormones aru waste to transport kore throughout the body. Next. In dash, the cells are living, elongated and irregularly thickened at the corners. Here correct answer hobo option D. Collenzyma. So collenzyma cells able living hoy aru teodukor uneven thickening thake corners on etu moi jetia collenzyma eta question koraisilo apnalokok tetia koi disilu etu apnalokok ki die flexibility aru support die especially young stem othoba leaves or khetrot. Next, which component of blood helps in clotting? So clotting or gane kuntu help kore heitue hoise option C. Platelets. So blood clotting on help kore by forming plugs at injury sites and preventing excessive bleeding. Nohole mane etu nohole to bleeding hoye thakibo, excessive bleeding hoy jabo. So blood clotting on amak help kore platelets. Next hoise meristematic tissue cells lack ki na thake mane ki hot lack kore. Yare correct answer hobo option D. Vacuole. So yar kotha moi olo bagor apnaloko koisu already. Next abo which tissue helps in healing of wounds? So wounds heal korar karne kundu tissue help kore hetu hobo option B. Areolar tissue. So a connective tissue e amar spaces to feel kore aru organ support kore ma agote apnaloko koisu ako ebar koi disu aru jetia niki tissue repair ba healing lage amag injury pasot hei bostu tu important role eta ei tissue tu play kore. Next hoise parenchyma cells are present in kot thake baru heitu common water hyacinth. So parenchyma tat mane large air spaces thake jitue niki aquatic plants ok float korat help kore aru yare eta classic example jodi apnaloke bisare water hyacinth tu kobo pare. Next, which plant tissue is responsible for increase in girth of stem? So here correct answer hobo option C. Lateral meristem. So eitu hoise yar answer lateral meristem etu responsible hoy secondary growth or babe jitue neki thickness ba girth jitu koy heitu increase huat help kore of stems and roots. Next we say dash in coconut husk makes it hard and stiff. Ki he kore baru hetu hoise option C. Sclerenchyma. So yar kotha ami olo bagot koisue. So coconut husk ko sclerenchyma ei fibers thake jitue neki mo koisilu ebur kenekwa hoy hetu thick walled aru lignified hoy je neki hardness aru strength die. Next, parenchyma and collenzyma are types of dash tissues. So key types of tissues hoy gita heitue hoise amar correct option C. Simple permanent. Simple permanent tissues bur mane they are made of one type of cell. ঠিক আছে আৰু parenchyma আৰু জিতু collenzyma হেতু এই ক্যাটেগরিৰ আন্ডাৰত পৰে কোনটো ক্যাটেগরি আন্ডাৰত simple permanentor আন্ডাৰত. Next, these cells in xylem are responsible for storing food. So the food store koribole kuntu cells e responsible hoy hetu hoise option B. Parenchyma. ঠিক আছে এই cells bur living hoy aru food store kore aru baki xylem jibur elements hebur mainly water conduct kore. Next we say dash tissue is mainly made up of dead cells. So here the correct answer of option A. Xylem. So বেছিভাগ xylem components যেনেকে tracheates আৰু vessels হেবোৰ dead হয় maturity যেনেকি তেওঁলোকক strength দিয়ে যিটোৱে water conductionত aid কৰে. Next, what causes the stem or root circle of a plant to grow? So here the correct answer of option A. Lateral
মেৰিষ্টেম লেটাৰেল মেৰিষ্টেমে যিটো ডায়ামিটাৰ বা গাৰ্থ যিটো কয় ষ্টেম আৰু ৰুটছৰ সেইবোৰ ইনক্ৰিজ হোৱাত হেল্প কৰে যিটোৰ দ্বাৰা সাৰ্কুলাৰ গ্ৰোথ হয় নেক্সট হৈছে ড্যাশ cells transport water from roots to the other parts of plant so ইয়াৰ correct answer হ'ব option D xylem so xylem tissue transport water আৰু minerals rootsৰ পৰা বেলেগ প্ল্যান্টৰ যিবোৰ পাৰ্ট সেইকাৰণে আমি পানী দিলে কি কৰো আমি পাতত পানী নিদিও আমি কিহত পানী দিও ৰুটছত দিও কাৰণ সেই ৰুটছৰ পৰাই xylem tissue কি কৰিব সেই পানীবোৰ আৰু মিনাৰেলছবোৰ বেলেগ পাৰ্টলৈকে প্ল্যান্টৰ লৈ যাব Next we say dash has the largest intercellular space. Correct answer hobo option A, parenchyma. So A cells were loosely packed with large intercellular spaces. Jeniki gas exchange or storage on help kore. So itu starting ote mo apnalok koisilu. So imane hoise ajir amar video ti. So biology ami onyo eta topic aji discuss korilu which was on tissue. So tissue related মানে animal tissues হক বা plant based tissues হয় সকলোবোৰৰ কথা যে আমি ডিসকাস কৰিছো কিবা যদি কনফিউজন থাকে বা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো চাই কিবা ক'ব থাকিলে মানে কমেন্ট বক্সত জনাই দিব ঠিক আছে এতিয়াৰ বাবে প্ৰিপাৰেচনছ বোৰ চলাই থাকক অন্য কি ভিডিও মানে কি টপিকত আপোনালোকক আগন্তুক ভিডিওছ বোৰ লাগিব কমেন্ট কৰি জনাব হেইটোৰ মতে পিডিএফছ বোৰ মই ৰেডি কৰিম সো আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং